नमस्कार दर्शक बंधु मु सुरेंद्रनाथ आज आपण देखी किमिति मोर धान कटा सरीनी आज पर्यटन आज जनवरी 26 है एपर्यंत मोर धान कटा सरीनी धान बहुत बिल नष्ट हो जो लघुचाप वर्षा है लघुचाप वर्षा 4.5 एकर धान कचड़ा कटा पड़ता बहुत कष्ट उठे आटे घर को नहीं आहरी जमी भी 2 एकर भाया रही जाए एपर्यंत कटा सरीनी बहुत आगुरी जो घास चाष विषय वीडियो देखते आपण मैंने बहुत कमेंट करते जे किमिति घास चाष करमिति आमको टे देखा आमिति लगा हम से विषय बर टे कहतु कि करके देखे पारनी कहीं एपर्यंत मोर धान कटा सरीनी आउ धान किमिति बिल नष्ट होगुड़ी देखु आउ लेबर मिलूना निजे आसी पिला धरी आज धान काटुची आपण मानू से विषय देखेबी कौ भाई भाव में धान वर्ष नष्ट हो चाषी जन चाष करी केते क्षति होउची सेटा आपण माने देखो कौन करी बाध्य है कि निजे काटिया बाध्य आ किसी कर धान नष्ट हो जाऊँगी बाध्य है कि निजे काटुची लेबर मिलूना आपको सका न काटिले होनी सब धान झड़ी जमा हो पड़ी धान जाक सब बिलर अधे धान जमा हो पड़ी पानी ठिया होगा आगे आंठिए पानी पाचिला धान चेयर मटर पकई बिल सुखे बाध्य आज काटुची आसी जनवरी 26 तारीख आज काटुची टिके गोड़ संभाल आपको काटुची लेबर आसुना लेबर को कह लेबर कह आम कादे पाने जीवन ठंडा हम देह खराब हम तुम 400 टका मजूरी दबनी आम 4000 टका खर्च हम आम जीव तुम नष्ट है आम कौन कर परिस्थिति भाई पड़चु आ कौन कर आमर दुख है भाई चाष करी यही दुख आम गोटे भोगु भाया नष्ट हो धान पड़ी झड़ू 25% धान झड़ी जाऊँगी काटला बेल सब जाक धान हवा जाक सब पशिगला मूल्य आसी बाध्य सजाड़ी की धीरे 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 काटिया बाध्य कौन कर नष्ट हो जाऊँगी जेहेतु एपर्यंत कागज पत्र दवाक आर की आम पाखे टाइम ना कारण निज बिल तो धान नष्ट हो जाए केते पैसा मिल दिने बंद है 2 दिन बंद हो दौड़ा पड़ो पैसा तो अनेला बेलू आड़े आम बिल नष्ट हो गला कौन कर जहाँ भाग्य थी हम ये जड़े मो सांगर चाषी भाई ये बुढ़ा बयस आसी लेबर मिलूना सी बाध्य मो प्लट पाखे प्लट से धान बांधुंट निजे काटुंट कौन करेंगे किसी उपाय ना लेबर आसुना लेबर कहते कादुआ पानी जीवनु है आमर कौन खाया घर ना आम जीवु आम जो चाष कर बाध्य कादुआ हो पानी हो जहाँ भी आम आसी आम जिनटा को आम करूँ सरकार साहाय्य करेंगे आम तो से कागज पत्र दवाई कि आर कि आम पाखे टाइम नहीं आम कौन करूँ झड़ी जाऊँगी खाली आम छण नौ देखो दर्शक बंधु मोर जन ये घर पाख चाषी भाई मो प्लट पाखे आंक प्लट से 2 जन देखिले से 2 जन कहले ये आंक प्रतिक्रिया दौरान ये कौन कहते आंकर केते क्षति होती कौन क्षति होती कौ भाया परिस्थिति पानी कादुरे धान काटुं बापा बो को धरी बुढ़ा बुढ़ी धरी ए बयस बुढ़ा बुढ़ी धरी धान काटुं से विषय से कहले भाई एथरे धान तो टोटाल किसी है नहीं जहाँ तो सब नष्ट हो गला आउ सब बुआ बुई कर नौची घर को सेमती ओदा ओदा गजा सब जाक आ भल तो किसी ना
ଅଧିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ହବ ଆଉ କଣ ଏଇଥିରେ ଯେତିକି ନବା ଚଳିବ, ଯେତିକି ଯାହା ହବ ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ପାଣି କାଦୁଅରେ? ପରିଶ୍ରମ ପାଣି କାଦୁଅ ତ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ପାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଶୁଖୁନି, ପୁରା ପାଣି ଅଛି, କାଦୁଅ ପୁରା ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ। ଆଉ ତମେ ଆ ଦେହରେ କଣ କରିବ? ଆ ଦେହରେ ଯେ ରହିବ କିଛି ତ ରହିବନି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ କରିବା? କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେ ପାଣିରେ ଜଣେ ଭାଇ ଧାନ କାଟି ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ଧରି ଧାନ କାଟି ବୋହିକି ନେଇ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଶୁଖଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଏ କଷ୍ଟର ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସିଏ ଆଦରୁ କଣ ପାଇବେ? ଏ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ? ଚାଷ ଯେହେତୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଧନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଲେବର କତିକି ଗଲା, ଲେବର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଣି କାଦୁଅ ଯିବୁ, ଏତେ ପାଣିରେ ଯାଇ ଧାନ କାଟିବୁ, ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମଜୁରି ଦବ କି? ଆମେ ଯାଇ ଏତେ ପାଣିରେ ଧାନ କାଟିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କଟା ବିଲରୁ ସରିନି। ହେଲା ଧାନଦା, ଓ ଧାନଦା, ଇଏ ମୋର ଜଣେ ଦାଦା, ବୁଝିଲେ କି? ଏ ଜମିଟା ତାଙ୍କର, ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ସେପଟ ପ୍ଲଟ ମୋର, ଏ ପ୍ଲଟଟା ତାଙ୍କର, ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି, ଧାନ ସବୁ ବିଲରେ କେମିତି ପଚିଛି। ସେମାନେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହ, ତମ ଜମି, ଏ ଜମିଟା ତମର ତ? ଏଇ ଜମିରେ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲ, ଆଗରୁ କାଟିଛ? ନାଇଁ ବା, କଟା ହେଇନି, ସବୁ ପଚିଗଲା, ସବୁ ପଚି ଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। କଣ ନା, ଆମ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଲେନି ଆଉ। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଜଣେ ଚାଷୀ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଧାନ ବିଲରେ ପଚି ଯାଉଛି, ଲେବର ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଆ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆଉ କଣ କୁହ? ନା, ଆଉ କଣ, ଯଦି ସେ କିଛି ଦୟା କରିବେ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ, ଯଦି କିଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କଣ କରିବେ, ଯଦି କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଇଛ? ଆରେ ହଁ, ଦେଇଛ? ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଉ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରି, ନିଜେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଲେବର ନାହିଁ, ନିଜେ ଆସି ନିଜ ବିଲରେ, ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ କାଟି ଅମଳ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।